प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर शायन एजी चर्च आसनसोल से, और आप सभी को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं स्वागत करता हूं इस एजी चर्च इवनिंग सर्विस ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग में। और मैं विश्वास करता हूं आज के प्रचार के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करने वाला है। और मैं विश्वास करता हूँ आज के प्रचार के द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित होंगे। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आज का ये जो प्रचार है उस प्रचार को आप बहुत सारे जगह में, आप बहुत सारे पेजेस में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रचार को सुन पाए और इस प्रचार के द्वारा आशीषित हो पाए। जय मसीह की। सबाइके जय जीशु। हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक ऐसा सिचुएशन में है जहाँ पे हम लोग चर्च को टोटली ओपन नहीं कर सकते हैं। আর আমরা সবাই জানি আজকে আমরা এমন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি যে চার্চকে আমরা সম্পূর্ণভাবে খুলে দিতে পারি না। बट मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप चर्च में आ रहे हो और अगर आप पहले बार आज चर्च में आए हो बहुत दिन के बाद, अगर आप ऑनलाइन देख रहे थे प्रचार को, আর পাস্টার বলতে চাই আপনারা যদি চার্চে আসছেন বা আপনারা যে প্রথম দিন আসছেন কি আপনারা হয়তো অনলাইনে প্রচার শুনছেন, अगर आप लास्ट वीक का प्रचार देखोगे तो वहाँ पे मैंने चर्च का मतलब को समझाया था। আর যদি আপনারা লাস্ট সপ্তাহের প্রচারকে শোনেন যে প্রত্যেক যে চার্চের যে আসল উদ্দেশ্য কি মানে কি সেটা আপনারা বুঝতে পারবেন। चर्च का मतलब मैंने समझाया था, और एज अ चर्च हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो चीज़ को भी मैंने समझाया था। আর চার্চের মানে কি যে চার্চের যে আসার আসল যে আমাদের যে একটা দায়িত্ব, চার্চের যে একটা দায়িত্ব সেই কথাটা তিনি বুঝিয়েছিলেন। सो चर्च कोई जगह नहीं है, बट चर्च हम लोग खुद है जब हम लोग एक साथ एकत्रित होते एक जगह में। আর চার্চ একটা কোনো জায়গা নয় কি আমরা নিজেরাই চার্চ, যখন আমরা এক জায়গায় একত্রিত হয় সেটাই চার্চ। तो मैं विश्वास करता हूँ जब आप घर में थे, ऑनलाइन जिन लोग के पास स्मार्टफोन है, आप लोग ऑनलाइन जुड़े हो। আর পাস্টার বিশ্বাস করে যে আপনারা যখন ঘরে ছিলেন, যাদের স্মার্টফোন আছে, যারা অনলাইনে যুক্ত হয়েছিলেন। और हो सकता है जितने सारे लोग मुझे देख रहे, हो सकता है आप कोई चर्च में नहीं जा पा रहे हो, बट याद रखना ऑनलाइन आप लोग आत्मिक तौर से आप परमेश्वर के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। আর আপনারা মনে রাখবেন যারা আপনারা চার্চে যেতে পারছেন না, যারা অনলাইনে জুড়ে আছেন, তারা মনে রাখবেন যে তারা একে অপরের সঙ্গে আত্মিকভাবে আপনারা সম্পূর্ণরূপে জুড়ে আছে। हो सकता है शारीरिक तौर से आप किसी के घर में नहीं जा पा रहे हो, बट आत्मिक तौर से एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए। जिसके साथ आपका अच्छा दोस्ती, उन लोगों को कॉल कीजिए, उन लोगों के बारे में पूछिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए। হয়তো আপনারা কারো ঘরে যেতে পারছেন না, কিন্তু আত্মিকভাবে আপনারা জুড়ুন, আপনারা ফোন করুন, তাদের জন্য প্রার্থনা করুন এবং তাদেরকে ফোন করুন। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। আসুন আমরা বচনের মধ্যে যাব। आज जो वचन में यहाँ पे आज आपके सामने रखने वाला हो, আর পাস্টার আপনাদের সামনে যে বচনকে আজকে রাখছে ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। আর সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের জন্য। आज जो वचन को मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, আর आजকে যে বচনটাকে আপনাদের সামনে রাখতে চাই, ये है लूका लिखित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 1 से 11 पद, जहाँ पे एक इंसान के जीवन में यीशु मसीह ने चमत्कार, इंसान के जीवन में वो यीशु मसीह का चमत्कार को देखा और उसका जीवन टोटली बदल गया। আর যেখানে যে প্রভু যিশু একটা মানুষের জীবনে সেই চমৎকারকে করেছিল আর তার জীবনে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন এসেছিল। तो ये प्रचार का जो शीर्षक है आज मैं रखने वाला हूँ, वो एक जीवन को परिवर्तन करने वाला एक घटना। আর এই প্রচারের শীর্ষক হচ্ছে যে একটা জীবনকে পরিবর্তন করার ঘটনা। मैं विश्वास करता हूँ जब प्रचार यहाँ पे जब पवित्र आत्मा जब कार्य करेगा, बहुत सारे लोग का जीवन आज बदलने वाला है। আর পাস্টার বিশ্বাস করে যখন এখানে প্রচার করা হবে, পবিত্র আত্মা অনেকের জীবনে সেই কার্যকর করে তাদের জীবনকে পরিবর্তন করবে। बदलने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एक दिन में आप सब कुछ नहीं देखोगे, बट ऑलरेडी आप कुछ जगह में आप परमेश्वर का बातों को समझना स्टार्ट कर दोगे। আর হয়তো একবারে সেই বদলটাকে আপনি দেখতে পারবেন না, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় আপনার সেই পরিবর্তনটাকে আপনি লক্ষ্য করতে পারবেন। परिवर्तन शुरू हो जाएगा পরিবর্তন শুরু হয়ে যাবে और बहुत जल्द आप परिवर्तन को देख पाओगे अपने আর जीवन में। আপনি খুব তাড়াতাড়ি আপনার সেই পরিবর্তনকে আপনার জীবনে দেখতে পাবেন। आइए हम लोग निकालेंगे लूका लिखित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 1 से 11 पद। আর আমরা বের করব লূক লিখিত সুসমাচার তার 5 অধ্যায়ের 1 থেকে 11 পদ। आइए हम लोग सबको अपना बाइबल को निकालें।
আর আপনারা সবাই আপনাদের বাইবেলকে বের করুন। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो हम लोग से बात कीजिए, हम लोग बाइबल देंगे, कोशिश करेंगे बहुत जल्दी आपको बाइबल दिया जाए। अगर आपके पास बाइबल है तो इस चर्च का एक रूल है इवनिंग सर्विस का कि अब आ रहे हो आप अपने बाइबल को साथ में लेके आओगे। আর যদি আপনার কাছে বাইবেল থাকে আপনারা বাইবেল বের করুন, যদি আপনার বাইবেল না থাকে তাহলে আপনারা পাস্টারকে বলুন, আপনাদেরকে বাইবেল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। আর এই চার্চের একটা রুল আছে যে এই সন্ধ্যা প্রচারের সময় আপনাকে আপনার বাইবেল থাকলে আপনি অবশ্যই সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন। अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल घर में रखने के लिए नहीं है, घर में रख के बाइबल में चमत्कार नहीं होगा। बाइबल जब पढ़ोगे, जब परमेश्वर वचन अंदर घुसेगा, परमेश्वर कार्य करेगा। আর বাইবেল যদি আছে সেটা ঘরে রাখলে কাজ হবে না। বাইবেলকে যখন আপনি পড়বেন পরমেশ্বর আপনার জীবনে চমৎকার করবে আর সেই পরিবর্তনকে আপনি আপনার জীবনে দেখতে পাবেন। आज हम लोग निकालेंगे लूक लिखित सुसमाचार 5 अध्याय 1 का 11 पद। আর আমরা বের করব লূক লিখিত সুসমাচারে তার 5 অধ্যায় 1 থেকে 11 পদ। पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए धन्यवाद देते खुदा। পিতা পরমেশ্বর আজকের এই সুন্দর দিনের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই। परमेश्वर इस वचन से पवित्र आत्मा तो हम लोग के जीवन में बात कर। পবিত্র আত্মা এই বচনের দ্বারা তুমি আমাদের জীবনের সাথে কথা বলো। इस वचन के द्वारा तो हम लोग के जीवन को स्पर्श कर खुदा। আর এই বচনের দ্বারা তুমি আমাদের জীবনকে স্পর্শ করো। खुदा तू जो बोलना चाहता है हम लोग सुन पाए, सुनने वाला एक कान और हृदय दे हम लोगों को। প্রভু যে তুমি যে কথাটা বলতে চাও সেই কথা শোনার জন্য একটা হৃদয় আর কান তুমি আমাদের দাও। यीशु नासी के नाम से मांगते हैं, आमीन। প্রভু যিশুর নামে চাই, আমিন। यहाँ पे अगर देखेंगे कि पतरस का जीवन में यीशु मसीह वहाँ पे आया, আর এখানে আমরা দেখব যে পত্রসের জীবনে প্রভু যিশু এখানে এসেছিল। बट यहाँ पे सिचुएशन क्या था अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। আর এখানে পরিস্থিতি কি ছিল সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করব। जब यीशु मसीह उसका पतरस के नाव में आया, पतरस पूरा निराश था, हताश था। আর যখন প্রভু যিশু সেই পিতলের নৌকায় এসেছিল সে সম্পূর্ণ নিরাশ ছিল, হতাশাগ্রস্ত হয়েছিল। क्योंकि पतरस का जो टीम ने पूरा रात मेहनत किया बट एक भी मछली वो नाव में पकड़ नहीं पाया। আর পিতর আর তার সঙ্গে যারা সঙ্গী সাথী ছিল তারা সারা রাত ধরে অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু একটা মাছ ধরে উঠতে তারা সক্ষম হননি। पतरस कोई नया मछली बिस्मे में पहला बार काम नहीं कर रहा था। আর পিতর কোনো নতুন মাছ ধরার কাজ করছিল না। वो उस काम को बहुत बचपन से ही करते आ रहा था इस काम को, और वो इसमें एक्सपर्ट था। আর সে এই কাজকে খুব ছোটবেলা থেকে করে আসছিল, সে এতে পারদর্শী ছিল। बट उस दिन पतरस को भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ, मेरा हर एक एक्सपीरियंस जो मैंने गैदर किया था इतना दिन से, मैं इतना कोशिश किया, एक भी मछली पकड़ नहीं पाया मैं। আর পিতর হয়রান হয়ে গেছিল যে আমি এত মাছ ধরতে পটু, আমার এত জ্ঞান এ ব্যাপারে, তা সত্ত্বেও আমি এত পরিশ্রম করলাম, সারা রাত এত পরিশ্রম করলাম, আমি একটা মাছ ধরতে পারলাম না। वो सारा दिन सोच रहा था कहाँ मैंने गलती किया, जैसे मैं हर दिन पकड़ता हूँ आज भी मैंने वही कोशिश किया, हर एक चीज जो मैं कर सकता था मैं सब कुछ कर दी, मैं पूरा रात मेहनत किया, फिर भी एक भी फल मैं अपना कार्य का नहीं देख पाया। আর সে সারা দিন চিন্তা করতে লাগলো যে আমি আমার ভুল কোথায় হয়েছে, আমি সারা রাত এত পরিশ্রম করলাম, আমার যা যা জ্ঞান ছিল, যা যা আমি করেছি আমি সব কিছু তাতে লাগিয়েছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা মাছ ধরতে আমি পারলাম না, সেই ফলকে আমি দেখতে পারলাম না। उसके बाद जब यीशु उसके जीवन में आया उसका जीवन परिवर्तन हुआ। কিন্তু তারপরে প্রভু যিশু যখন তার জীবনে এলো তার জীবন পরিবর্তন হলো। बहुत ऐसी चमत्कार नहीं बट उसका जीवन संपूर्ण रूप से परिवर्तन हो गया। আর অনেক কিছু চমৎকৃত হলো, তার জীবন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হলো। तो पहला चीज जो हम लोग देखेंगे एक फलदायी जीवन का रहस्य क्या है। আর সবার প্রথমে আমরা দেখব একটা ফলদায়ী জীবনের রহস্য কি, कैसे हम लोग अपने जीवन में फल को लेके आ सकते हैं। আর কেমন ভাবে আমরা আমাদের জীবনে সেই ফলকে নিয়ে আসতে পারবো। हो सकता है पतरस के तरह आप में भी बहुत कुछ, पवित्र आत्मा ये बोल रहा है आप में भी शायद बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे, बहुत सारे चीजों को कर रहे, बट आप अपने कार्य में फल को नहीं देख पा रहे हो। হয়তো পিতরের মতন আপনাদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে, আপনারা অনেক পরিশ্রম করছেন, আপনারা অনেক কিছু মেহনত করছেন, কিন্তু আপনাদের জীবনে সেই ফলকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন हो না। सकता है आपका परिवार में आपको एकता बनाने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो कहीं ना कहीं, बट फिर भी आपका हर एक मेहनत बेकार जा रहा है, आपका परिवार टूट रहा है।
হয়তো আপনি আপনার পরিবারকে একত্রিত করে বেঁধে রাখার জন্য অনেক পরিশ্রম করছেন, অনেক চেষ্টা করছেন, কিন্তু আপনার সেই পরিশ্রম সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ যাচ্ছে এবং আপনার পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। हो सकता है आपका शादी का जीवन में आप बहुत मेहनत करो सब कुछ ठीक करने का, पर आपका शादी का जीवन में फल नहीं है। হয়তো আপনি আপনার সেই বিবাহিত জীবনে অনেক পরিশ্রম করছেন, কিন্তু আপনার সেই বিবাহিত জীবন থেকে সেই ফল আপনি পাচ্ছেন না। पर आज परमेश्वर आपको कुछ सिखाने जा रहा है। কিন্তু পরমেশ্বর আজকে আপনাকে কিছু শেখাতে চায়। आज परमेश्वर का आत्मा आपको कुछ सिखाने जा रहा है। আজ পরমেশ্বরের আত্মা আপনাকে কিছু শেখাতে চায়। पहला चीज, अगर आप अपने जीवन में फल को देखना चाहते हो तो पहला चीज है আর আজ প্রথম একটা জিনিস, আপনি যদি আপনার জীবনে সেই ফলকে দেখতে চান, প্রথম জিনিস यीशु मसीह को आपका जीवन का नाव में आमंत्रित करें। আর প্রভু যিশুকে আপনার জীবনে সেই নৌকায় আমন্ত্রিত করুন। अगर हम लोग देखेंगे पतरस सारा दिन काम किया, আর আপনারা যদি দেখেন যে পিতর সারা দিন কাজ করেছে, सारा रात उसने मेहनत किया, उस एक भी फल लेके नहीं आ पाया, আর সারা রাত সে পরিশ্রম করেছে, কিন্তু একটা ফল সে নিয়ে আসতে बट उस পারেনি। नाव में यीशु मसीह आया আর যখন সেই নৌকায় প্রভু যিশু এলো, और यीशु मसीह बोला पतरस नाव को बीच पानी में लेके जाओ, चलो। আর যখন পিতর বলল, যখন প্রভু যিশু পিতরকে বলল যে পিতর নৌকাকে তুমি মাছ নদীতে নিয়ে চলো, और उसको बोला जाल को फेंको, और जब पतरस ने जाल को फेंका আর বললো তুমি জালটাকে ফেলো, আর যখন পিতর সেই জালটাকে ফেললো, वही जगह में जहां पे रात को एक भी मछली नहीं मिला था, वही जगह में इतना मछली मिला कि उसका जाल टूटने वाला था। আর সারা রাত পরিশ্রম ওই জায়গায় সারা রাত পরিশ্রম করে যেখানে একটা মাছও পায়নি, সেই জায়গায় এত মাছ পেল যে জাল ছিঁড়ে যেতে লাগলো। सेम लेक, সেম একই নদী, सेम लेक, सेम नाव, আর একই নদী, একই নৌকা, सेम इंसान, আর সেই একই মানুষ, सेम जाल। আর সেই একই জাল। डिफरेंस क्या था? তার আলাদা কি ছিল? यीशु मसीह रात को उस नाव में नहीं था, बट सुबह में यीशु मसीह उस नाव में था। আর রাতে প্রভু যিশু সেই নৌকায় ছিল না, কিন্তু সেই সকালে প্রভু যিশু নৌকায় ছিল। अगर आपको अपने जीवन में फल को देखना है, আর যদি আপনি আপনার জীবনে সেই ফলকে দেখতে চান, आपको परमेश्वर को पहला स्थान देना पड़ेगा। আর পরমেশ্বরকে আপনাকে প্রথম স্থান দিতে হবে, यीशु मसीह को आपको आपके जीवन का नाव में बुलाना पड़ेगा। আর প্রভু যিশুকে আপনার জীবনে সেই নৌকায় ডাকতে হবে। हम लोग देखते हैं जब काना शहर में शादी हुआ था, जब यीशु मसीह उस शहर में आया, उस शादी में आया, वो चमत्कार को किया। আর কান্নানগরে যখন সেই প্রভু যিশু সেই বিয়েতে এসেছিল, এবং বিয়েতে যখন এসেছিল সেখানে সেই চমৎকারকে আমরা দেখতে পেয়েছি। आराम से, हाँ, आस्ते आस्ते, ठीक है, कोनो असुविधा नहीं। सो परमेश्वर को क्वेश्चन अब है, प्रश्न ये कि यीशु मसीह को हम लोग अपने जीवन में कैसे बुलाएंगे। पहला जो गलत सोच जो हम लोग सोचते हैं, ये नहीं कि ऑल्टर कॉल में जब पास्टर आपको बुला रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे आते हो और अब हम लोग गाना गाते हैं, आप अपना हाथ को उठाते हो और बोलते हो हाँ परमेश्वर तू मेरे जीवन में आ, बस उसके बाद आप अपने घर में जाते हो, आप अपने हिसाब से जीते हो। मैं उस जीवन बुलाने का बात को नहीं कह रहा हूँ। আর পাস্টার এই কথা বলতে চাই যে প্রভু যিশুকে যখন আপনারা ডাকছেন, আপনারা যখন চার্চে আসছেন, পাস্টার ডাকছে, আপনারা প্রার্থনা করছেন, গান করছেন, আবার এখানে এসে সেই প্রভুর নাম করছেন, কিন্তু ঘরে গিয়ে আপনারা সম্পূর্ণরূপে প্রভুকে ভুলে যাচ্ছেন, সেটা কিন্তু নয়। यीशु मसीह का बुलाने का मतलब ये नहीं है कि जब वेदी के सामने पास्टर बुलाते हैं, ऑल्टर कॉल में आप अपने जीवन को समर्पित करते हो, सिर्फ वहां पे खत्म नहीं हो जाता है। আর প্রভু যিশুকে ডাকার এই মানে নয় যখন আপনি বেদির সামনে আসছেন, নিজেকে সমর্পণ করছেন, পাস্টার বলছে তখন আপনি সেই কার্যটা করছেন, সেটা কিন্তু নয়। हाँ, वो प्रोसेस का एक प्रक्रिया का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, बट वो एंडिंग पॉइंट नहीं है। ওই প্রক্রিয়াটা একটা শুরুবাত, কিন্তু সেটা শেষ নয়। तो कैसे आप यीशु मसीह को अपने जीवन में बुला सकते हो? কিন্তু আপনি কেমন ভাবে আপনার জীবনে প্রভু যিশুকে ডাকবেন? जब यीशु मसीह को वचन को आप हर दिन पढ़ते हो, আর যখন এই বাইবেলকে আপনি রোজ প্রভুর বচনকে নিয়মিতভাবে পড়েন, जब यीशु मसीह का वचन को आप खाते हो, আর যখন সেই প্রভুর বচনকে আপনি নিয়মিতভাবে খান, तब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाते हो। তখন আপনি প্রভু যিশুকে আপনার জীবনে আমন্ত্রিত করেন। नो, एक डिफरेंस है पढ़ने में और खाने में।
আর একটা পার্থক্য আছে পড়ার আর খাওয়ার মধ্যে। खाना मतलब ये खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, আর पत्ता फाड़ फाड़ के खाने का बात नहीं कर रहा हूँ मैं। পাস্টার বলছে বাইবেলের পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়ার কথা পাস্টার বলছে না। मैं आप इंसान हो, मैं इंसानी बना, आपको इंसानी बनाना चाहता हूँ, आपको मैं जानवर बनाने नहीं बोल रहा हूँ, जानवर बनने नहीं बोल रहा हूँ। আর পাস্টার বলছে আপনারা মানুষ মানুষই থাকবেন, পাস্টার আপনাদের জানোয়ার হওয়ার কথা বলছে না। बट मतलब मैं क्या बोल रहा, एक होता है वचन को सुबह उठ के चैप्टर 1 আজকে এক অধ্যায়টা পড়তে হবে, ओके धन्यवाद प्रभु यीशु आज আমি पढ़े नहीं सी, ओके धन्यवाद परमेश्वर आज मैं पढ़ लिया, आज मैं बहुत आत्मिक हूँ। मैं इस पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ। যে আমি সকালবেলায় উঠে যে আমাকে ওই এক অধ্যায়টা পড়তে হবে, আপনি খুব তাড়াতাড়ি পড়ে নিলেন, ধন্যবাদ প্রভু আমার পড়া হয়ে গেছে, ধন্যবাদ প্রার্থনা হয়ে গেছে, এটা কিন্তু পাস্টার বলছে आज না। सुबह मैंने एक अध्याय मैंने पढ़ा था, सुबह मैंने आधा घंटा टाइम दिया, मैं आज बहुत धार्मिक हूँ। আর আজকে সকালে আমি বাইবেল থেকে একটা অধ্যায় পড়েছি, আমি প্রার্থনা করেছি, প্রভুকে সময় দিয়েছি, আজকে আমি খুব ধার্মিক। मैं मैं रिलीजियस ड्यूटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, नो धर्मशील व्यक्ति के जैसा बात नहीं कर रहा हूँ। আর পাস্টার বলছে সেই ধর্মীয়দের মতো তিনি এই কথা বলতে ধর্মশীল চান। ব্যক্তির মতো আমি কথা ধর্মশীল বলছি। ব্যক্তির মতো তিনি এই কথা বলতে চান না। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे एक ड्यूटी के तरह, जब पढ़ना है पढ़ लिया, खत्म कर लिया, याद भी नहीं है क्या पढ़े हो आप कुछ समझ में भी नहीं आया, मैं ऐसा पढ़ने के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। যে আমরা নিয়মিত সেই ডিউটির মতো আমি কি পড়লাম, এক কথা আমি পড়লাম, কি পড়লাম আমার মনে নেই, কি চিন্তা করলাম সেই পড়ার কথা পাস্টার বলছে না। बट मैं बोल रहा हूँ जब आप समय लेते हो, एक भूखापन से आप परमेश्वर के पास आते हो, परमेश्वर बोलते हो परमेश्वर तेरे वचन से मुझसे बात कर, जब तक तू बात नहीं करेगा खुदा मैं जाऊंगा नहीं। और उस भूखेपन के साथ जब आप वचन को पढ़ते हो, परमेश्वर बात करता आपके साथ, मैं उसका बात कर रहा हूँ, उसको बोलते खाने का बात। পাস্টার বলছে যখন আপনি একটা খিদা তৃষ্ণা নিয়ে আপনি সেই পরমেশ্বরের সামনে আসছেন, সেই বচনকে তৃষ্ণা খিদার সাথে পড়ছেন এবং পরমেশ্বরের সামনে রাখছেন যে পরমেশ্বর তুমি আমার সাথে কথা বলো, এই বচনকে যখন তিনি তোমার সামনে রাখছে, তাহলে সেই খাওয়ার কথা পাস্টার বলছে। आप गाय देखे हो, गोरू देखेছেন? আর আপনারা গরু দেখেছেন? अब क्या करता है वो लोग, अब देखो कभी जब वो घास सामने रहता है वो क्या करता है, अब ऐसा मत बोलो हमको दिखाना पड़े, बहुत अजीब लगे, करा कर 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 चक 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 साउंड आता है, पूरा साफ कर देता है, राइट। আর আপনারা গরু দেখেছেন, গরুর সামনে যখন ঘাস রাখা হয় তখন কট কট कट कट चरचर করে খুব তাড়াতাড়ি খেয়ে একদম সম্পূর্ণ ফাঁকা করে দেয়। बट उसके बाद एक कोने में जाके, एक जगह में जाके क्या है, वो लोग बैठता है, देखो हमें बहुत अच्छा से नोटिस किया हो, तो क्या करते हैं ऐसे करके वो लोग आस्ते आस्ते क्या करते हैं उसको, जैसे बांग्ला में बोले जाबोर काटा, राइट। हाँ। तो वो लोग उसके बाद एक जगह में, उसके बाद वो निकालता है, उसके बाद उसको अच्छा से चू करके उसके बाद वो खाता है, बोलो हजम करता है उसके बाद। আর তারপরে গরুটা কি করে খেয়ে দেয়, একটা কোণে চলে যায়, তারপরে ধীরে সুস্থে সেটাকে বের করে জাবর কেটে চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে খায় সেটাকে। बाइबल को भी हम लोग को ऐसे ही पढ़ना है, जब आप सुबह में पढ़ते हो बाइबल को, उसके बाद उसको मनन करो, उसको याद करो, उसको बोलो परमेश्वर जो वचन में पढ़ा पर खुदा मुझसे बात कर, तू क्या बोलना चाहता, पूरा दिन जब भी आप फ्री पाते हो उसके ऊपर सोचते हो, अपने जीवन में अप्लाई करते हो उस बाइबल को। তো পাস্টার বলছে যে আপনিও ঠিক ওই রকম করুন, যখন আপনি বাইবেলকে পড়ছেন পরে সেটাকে চিন্তা করুন, সেটাকে নিজেদের জীবনে কার্য করুন এবং সেটাকে চিন্তা করুন নিজেদের জীবনে যে কিভাবে কি হচ্ছে না হচ্ছে আপনারা সেই। तो बाइबल को खाना, जैसे गाय घास को खाता है एक जगह, उसके बाद बाद में आके वो उसको चू करके खाता है, वैसे हम लोग को क्या है, बाइबल को पढ़ना है, बाइबल को अंदर घुसाना है, उसको मैं बोल रहा हूँ। उसको बोलता है जब आप वो खाओगे तब आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दोगे। যখন সে গরুটা জাবর কাটে ঠিক সেরকম ভাবে বাইবেলটাকে পড়ে সেটাকে মনন করে সেটাকে আপনাদের মনের মধ্যে নিজেদের মধ্যে সেটাকে ঢোকাতে হবে, সেটাকে চিন্তা করতে হবে, সেই কথা বলছে। परमेश्वर हम लोग के साथ बात करते हैं कैसे, परमेश्वर के वचन के द्वारा वो हम लोग के साथ बात करता है। আর পরমেশ্বর আমাদের সাথে কেমন ভাবে কথা বলে, পরমেশ্বর বচনের দ্বারা আমাদের সাথে কথা अगर आप বলে। वचन नहीं पढ़ते हो तो परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा, আর যদি আপনি বচন না পড়েন তো পরমেশ্বর আপনার সাথে কথা বলবে না। कि वचन ही है जिसके द्वारा परमेश्वर हम लोग से बात करता है। আর এই বচনই হচ্ছে সেটা যে যার দ্বারা পরমেশ্বর আমাদের সাথে কথা বলে। भूखापन के साथ परमेश्वर जो धार्मिकता के लिए भूखा है, प्यासे है, उसको तृप्त कर किया जाएगा। तो मतलब क्या, जब आप भूखेपन के साथ परमेश्वर वचन को पढ़ोगे, परमेश्वर वचन आपके जीवन में कार्य करेगा, परमेश्वर उसके वचन के द्वारा आपके साथ बात करेगा।
আর যে সে ক্ষুধিত হয়ে যখন সে এই বচনকে আপনি পড়বেন, পরমেশ্বর আপনার জীবনে কার্য করবে। तो पहला चीज है वचन को पहला स्थान देना है, भूखेपन के साथ वचन को पढ़ना। সেই ক্ষুধিত হয়ে সেই বচনকে, পরমেশ্বরের বচনকে আপনার জীবনে প্রথম স্থান দিতে হবে। दूसरा है परमेश्वर के ऊपर निर्भर करना, हर एक परिस्थिति में उसके ऊपर निर्भर करना। আর হচ্ছে পরমেশ্বরের ওপর নির্ভর করতে হবে, আর যে কোনো পরিস্থিতি আসুক না কেন তার ওপর আপনাকে নির্ভর করতে आप হবে। कोई भी कार्य करने जा रहे हो, कोई भी सिचुएशन को आप फेस करने जा रहे हो, पहले कोई इंसान के पास नहीं, पहले वो परमेश्वर के हाथों में सौंपो। আর যখন আপনি কোনো না কার্য করতে যান, যখনই আপনি কোনো কার্য করতে যাবেন, তখন কোনো মানুষের কাছে নয়, সবার প্রথমে আপনি সেই পরমেশ্বরের কাছে সমর্পণ করুন। मैं अपने जीवन में ऐसा बहुत सारा चीजों को सामना किया हूँ जो मैं जानता हूँ कोई इंसान सही नहीं कर सकता था सिवाय परमेश्वर का। আর পাস্টার তার নিজের জীবনে তারা এমন অনেক কিছু জানে যে কোনো মানুষও তার জীবনে সেই কাজকে করে দিতে পারবে না, কিন্তু পরমেশ্বর সেই কাজকে করতে সম্ভব। धन्यवाद हो उस सिचुएशन के लिए, उस परिस्थिति के लिए, उस परिस्थिति में मैंने सीखा परमेश्वर के ऊपर निर्भर करना। আর ধন্যবাদ হোক সেই পরমেশ্বরের, সেই পরিস্থিতিতে পরমেশ্বরের ওপর কিভাবে নির্ভর করতে হয় সেটা তিনি শিখেছেন। तो कभी कभी हम लोग के जीवन, कभी कभी हम लोग चमत्कार नहीं देख पाते हैं হয়তো কখনো কখনো আমরা আমাদের জীবনে সেই চমৎকারকে দেখতে পাই না जो आप एक्सपेक्ट करते हो, যেটা আপনি চান। पर याद रखना कभी कभी परमेश्वर उस परिस्थिति के द्वारा आपको सिखाता है, आपको तोड़ता है, आपका हर एक घमंड, आपका हर एक कॉन्फिडेंस को तोड़ता है, और परमेश्वर बोलता है अपने ऊपर नहीं, मेरे ऊपर घमंड करो, मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस को रखो। আর মনে রাখবেন পরমেশ্বর সেই পরিস্থিতির মধ্যে কখনো কখনো আপনাকে ভাঙে, যে আপনার সেই অহংকারকে, আপনার নিজের সেই বিশ্বাসকে, তখন পরমেশ্বর বলে যে তুমি নিজের উপর ভরসা করো না, কিন্তু তুমি আমার ওপর বিশ্বাস আর ভরসা রাখো। इसलिए यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 5 पद ऐसे कहता है, यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 5 पद ऐसे कहता है, यीशु मसीह वहाँ पे कह, वो द्राक्षलता मैं हूँ और तुम उसके शाखाएं हो, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वो बहुत फलते हैं, क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। 15:5 আমি দ্রাক্ষালতা, যৌনা লিখিত সুসমাচার তার 15 অধ্যায়ের 5 পদ। আমি দ্রাক্ষালতা, তোমরা শাখা। যে আমাতে থাকে এবং যাহাতে আমি থাকি সেই ব্যক্তি প্রচুর ফলবান হয়, কেননা আমার ভিন্ন তোমরা কিছুই করিতে পারো না। तो उसके बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। তো আমরা परमेश्वर के ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারি না। जब तक ये हम लोग समझ नहीं पाएंगे, हम लोग अपने जीवन में कभी भी फल को लेके नहीं आ सकते हैं। আর যতক্ষণ না আমরা সেটা বুঝতে পারবো, আমরা আমাদের জীবনে সেই ফলকে নিয়ে আসতে পারবো हो না। सकता है आप अपने सामर्थ्य के द्वारा कुछ फल को लेके आ सकते हो, पर परमेश्वर जो फल को आपके जीवन में देना चाहता है वो सिर्फ और सिर्फ आएगा जब आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर करोगे। হয়তো আপনি আপনার শক্তি দ্বারা কিছু ফলকে নিয়ে আসতে পারবেন, কিন্তু সেই ফল যে পরমেশ্বরের উপর যখন আপনি ভরসা করবেন, একমাত্র সেই ফল আপনি আপনার জীবনে দেখতে পাবেন। और जब आप भरोसा करोगे तब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे। আর যখন আপনি ভরসা করবেন তখন আপনি পরমেশ্বরের সেই বচনকে পড়বেন। जब आप भरोसा करोगे तब परमेश्वर को हर एक परिस्थिति में अपने जीवन का नाव में बुलाओगे। আর যখনই আপনি ভরসা করবেন, যে কোনো পরিস্থিতি আসুক না কেন, পরমেশ্বরকে আপনি আপনার জীবনে সেই নৌকায় আহ্বান করবেন। पहला चीज, अगर आपको फलवंत होना है तो पहला चीज है यीशु मसीह को आपके जीवन के नाव में बुलाइए। আর প্রথম জিনিস, যদি আপনি ফলবন্ত হতে চান তাহলে আপনি আপনার জীবনের নৌকায় পরমেশ্বরকে ডাকুন। दूसरा चीज, দ্বিতীয় জিনিস, ओबे लॉर्ड इवन व्हेन इट डजंट मेक सेंस। मतलब यीशु मसीह पे अगर यीशु मसीह कुछ आपको बोल रहा है तो उसको आज्ञाकारिता के साथ सुनिए। हो सकता है उस समय के लिए वो आपका लॉजिकल ना लगे। আর দ্বিতীয় জিনিস, যে প্রভু যিশু আপনাকে যেটা বলছে সেই সময় আপনি সেটা শুনুন। হয়তো সেই সময় ওটার মধ্যে আপনি কোনো চিন্তা বা লজিক দেখতে পাচ্ছেন না। तो क्या मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, जब पतरस के पास यीशु मसीह आया था वो सुबह का समय था। আর যখন পিতরের কাছে প্রভু যিশু এসেছিল সেটা একটা সুন্দর সকাল ছিল।
और उस समय में आप अगर देखो जो मछुआरा होता है वो कभी भी मछली पकड़ने सुबह में या दोपहर में नहीं जाता है, वो लोग हमेशा रात में जाता है। আর যারা জেলে যারা তারা যখন মাছ ধরে তারা কখনো কিন্তু দিনের বেলা সকাল বা দুপুরে যায় না, তারা সব সময় রাতেতেই মাছ ধরতে रात যায়। में पानी ऊपर आता है और उसके साथ साथ मछली भी ऊपर आता है। যখন তারা সেই জল ওপরের দিকে আসে তার সাথে সাথে মাছও তখন ওপরের দিকে আসে। और पतरस उस समय में यूजुअल टाइम में जहां जब मछुआरा लोग जाता है उस समय में वो गया था और पूरा कोशिश किया, अपना पूरा एक्सपीरियंस वहां पे डाल दिया, बट एक भी मछली पकड़ नहीं पाया। আর পিতর স্ট্রিক সেই সময় জেলে মাছ ধরতে গেছিল, সে তার সমস্ত জ্ঞান পরিশ্রম সেখানে লাগিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু সে একটাও মাছ ধরতে সক্ষম হয়নি। और यीशु मसीह जब सुबह में अनयूजुअल टाइम में जो समय नहीं है मछली पकड़ने का, আর প্রভু যিশু সেই সকালে যখন সেটা সময় নয় মাছ ধরার, उस समय में जब यीशु मसीह उसको बोला, पतरस क्या पतरस आज्ञा को माना, और माना इसलिए वो चमत्कार को देखा। আর যখন প্রভু যিশু সেই সকালে এসে সেই আজ্ঞা দিয়েছিল যে পিতরকে যাওয়ার জন্য, সেই আজ্ঞাটাকে পিতর পালন করেছিল, আর পালন করেছিল বলে সে সেই চমৎকারকে দেখতে পেয়েছিল। अगर उस समय में पतरस बोलता, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे पतरस क्या एक्चुअली अगर हम लोग देखेंगे 5 पद को, 5 पद में यहाँ पे लिखा है कि पतरस क्या बोला, जब यीशु मसीह बोला नाव को लेके चल, पतरस समझ नहीं पाया, क्योंकि पतरस जानता है रात के समय में होता है, क्या होता है, मछली पकड़ने का समय। तो वो क्या बोले यीशु मसीह को, स्वामी ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा रात मेहनत नहीं किया, मैंने रात को मेहनत किया है, मैंने पूरा कोशिश किया है, एक भी मछली वहां पे नहीं था, और आप अभी सुबह में बोल रहे हो। ठीक है, आप बोल रहे हो, आप स्वामी हो, आप बोल रहे हो, तो मैं ये लेके जाऊंगा नाव को। আর যখন প্রভু যিশু পিতরের কাছে এসেছিল, পিতর তাকে বলেছিল যে স্বামী, আমি সারা রাত ধরে যে সমস্ত পরিশ্রম করেছি, এটা নয় যে আমি পরিশ্রম করিনি, আমি সব চেষ্টা করেছি কিন্তু আমি ব্যর্থ হয়েছি, কিন্তু স্বামী আপনি যখন বলছেন, সেই সকালে যখন আপনি বলছেন, আমি আপনার আজ্ঞাকে পালন করব। क्योंकि आप बोल रहे हो मैं आपका आज्ञा को पालन करूंगा, मैं जाल को फेंकूंगा। আর স্বামী আপনি বলছেন আমি আপনার আজ্ঞাকে পালন করব, আর আমি যাব আর আমি সেখানে জালকে ফেলবো। इस कार्य के द्वारा यीशु मसीह पतरस को क्या समझाने का कोशिश कर रहा था? আর এই কার্যের দ্বারা প্রভু যিশু পিতরকে কি বোঝাতে চেয়েছিল? जब वो चमत्कार हुआ उसके द्वारा यीशु मसीह पतरस को या हम लोगों को आज इस समय में पवित्र आत्मा क्या सिखाने का कोशिश कर रहा है? আর সেই সময় যে পিতরকে প্রভু যিশু শিখিয়েছিল, এই পরিস্থিতিতে আজকে পবিত্র আত্মা আজকে আমাদেরকে কি শেখাতে চায়? पवित्र आत्मा सिखा रहा है कि अपने सोच पे ऊपर हमेशा विश्वास मत करो, আর निर्भर मत करो। আর পবিত্র আত্মা এটা শেখাতে চায় যে তুমি তোমার নিজের চিন্তার উপর সব সময় বিশ্বাস ভরসা করিও না। अगर नीति वचन उसका 3 अध्याय का 5 से 6 पद को अगर देखेंगे, नीति वचन उसका 3 अध्याय 5 से 6 पद, वहां पे अगर हम लोग देखेंगे, वहां पे लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसको स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। क्या बोल रहा है? आप अपना समझ का सहारा हमेशा मत लो, बट यीशु मसीह परमेश्वर जो बोले परमेश्वर स्मरण करो, और वो जैसे कहता है वैसे चलो। जब उसके ऊपर चलोगे तो वो आपके लिए मार्ग को निकालेगा। আর যখন প্রভু যিশু এই কথা বলছে যে তুমি তোমার সেই চিন্তাধারার উপর ভরসা করিও না, তুমি সেই পরমেশ্বরের ওপর ভরসা করো, তার উপর বিশ্বাস রাখো, যে রাস্তা দিয়ে তিনি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছে, যে মার্গ তিনি দেখাচ্ছেন, তুমি সেই মার্গে তুমি চলতে থাকো। वो आपके लिए सीधा मार्ग को निकालेगा। हो सकता है बहुत सारी जगह में आपका एक्सपीरियंस फेल हो जा रहा है, आप कोशिश करो दरवाजा खोलने के लिए, बट आपको जीवन में वो दरवाजा खुल नहीं रहा है। आपको क्या करना है? आपको अपने एक्सपीरियंस का ऊपर भरोसा नहीं है, आपको करना है यीशु मसीह के ऊपर भरोसा। হয়তো আপনার সেই বিষয়ে অনেক জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান আপনার ফেল হয়ে যাচ্ছে, আপনার সেই দরজা আপনার জন্য বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আপনি চিন্তা করতে পারছেন না, কিন্তু সেই চিন্তাধারা আপনি নিজের ওপর সেই বিশ্বাস ভরসা না রেখে সেই পরমেশ্বরের উপর আপনার সেই ভরসাকে রাখুন। पतरस अगर बोलता है कि स्वामी ठीक है आप स्वामी हो, मैं समझ पा रहा हूँ, बट मैं भी बचपन से मछली पकड़ रहा हूँ, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है,
प्लीज आप इससे साइड ही रहो, मैं पूरा रात को मेहनत कर, सुबह के समय नहीं होता मछली पका, आपको पता नहीं है। আর পিতর হয়তো এই কথাটা বলতে পারতো যে স্বামী, আমি অনেক ছোটবেলা থেকে মাছ ধরছি, আমার অনেক জ্ঞান আছে এ ব্যাপারে, আমি সারা রাত অনেক পরিশ্রম করেছি, আর আমি যেতে পারবো না, আমি ব্যর্থ। হয়তো সে পরমেশ্বরকে এই কথাটা সে বলতে পারতো। अगर वो बोलता तो वो चमत्कार को नहीं देखता। আর যদি পিতর এই কথাটা প্রভু যিশুকে বলতো, সে তাহলে পিতর তার জীবনে সেই চমৎকারকে দেখতে পেত না। आज पवित्र आत्मा मंडली को ये बोलना चाहता है। আজকে পবিত্র আত্মা মণ্ডলীকে এই কথা বলতে চায়। बहुत सारा समय में परमेश्वर कुछ बात को हम लोग के जीवन में रखता है, बट हम लोग अपने सोचों के द्वारा समझ नहीं पाते हैं। আর অনেক সময় পবিত্র আত্মা আমাদের মনের মধ্যে সেই কথাকে রাখে, কিন্তু আমরা আমাদের চিন্তাধারার জন্য তাকে আমরা বুঝতে পারি না, और हम लोग नहीं सुनते हैं। আর আমরা সেই কথাটা শুনি না। इसलिए हम लोग अपने जीवन में परमेश्वर का कार्य को नहीं देख पाते बहुत সেই सारे জন্য समय में। পরমেশ্বরের সেই কার্যকে আমরা আমাদের জীবনে দেখতে পাই না। क्या मैं बोल रहा हूँ कि आप बुद्धि का इस्तेमाल ना करो? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा आप बुद्धि का इस्तेमाल ना करो। পাস্টার বলছে পাস্টার এই কথা বলছে না যে আপনি আপনার বুদ্ধির ব্যবহার করবেন না, আপনি আপনার বুদ্ধিরও ব্যবহার করুন। परमेश्वर बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, उसको यूज करना है। পরমেশ্বর জ্ঞান বুদ্ধি দিয়েছে, সেটা আপনাকে অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब परमेश्वर आपको कुछ बोलता है और वो अगर आपका बुद्धि उसका अगेंस्ट में खड़ा होता है, बोलता नहीं 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 मेरा ज्ञान के अनुसार ये सही नहीं लग रहा है, तब आपको ज्ञान को साइड हटाओ और परमेश्वर को विश्वास के साथ परमेश्वर का आज्ञाकारी रहो। আর যখন পরমেশ্বর আপনাকে কিছু বলতে চায় আর আপনার জ্ঞান বুদ্ধি সেটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তখন আপনাকে করতে হবে আপনার জ্ঞান বুদ্ধিকে সাইডে রাখতে হবে, আর পরমেশ্বরের সেই আজ্ঞাকে আপনাকে দেখতে হবে, সে চিন্তা করতে হবে। जब आप परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार चलोगे, आप चमत्कार देखोगे। আর যখন সেই পরমেশ্বরের আজ্ঞা অনুযায়ী আপনি চলবেন, তাহলে সেই চমৎকারকে আপনি আপনার জীবনে দেখতে পাবেন। याद रखना, परमेश्वर को फल को अपने जीवन में देखने के लिए आपको बड़ा बड़ा कार्य करने का जरूरत नहीं है। আর মনে রাখবেন, পরমেশ্বরের সেই ফলকে দেখার জন্য আপনার জীবনে বড় বড় কোনো কাজের দরকার নেই। पर परमेश्वर को फल को अगर आप देखना चाहते हो, आप आज्ञाकारी बनो। আর কিন্তু যদি পরমেশ্বরের সেই ফলকে আপনি আপনার জীবনে দেখতে চান, তাহলে আপনি তার আজ্ঞাকারী হন। वो जब कुछ बोलता है उस चीज को नो विश्वास के साथ उसके उस रास्ते पे चलो, जो रास्ता वो दिखाता है। আর যখন সে এই কিছু বলে, আপনি বিশ্বাসের সাথে তার উপর ভরসা করে সেই রাস্তায় চলুন। उसका वचन क्या कहता है, वो हमेशा उस वचन के ऊपर आप निर्भर रहो। আর তার বচনে এই কথা বলে, সর্বদা তুমি সেই বচনের উপর ভরসা করো। चर्च सिर्फ मतलब जस्ट 2 घंटे का शो के हिसाब से मत आओ, बट चर्च को सीरियसली लो। আর চার্চে 2 ঘন্টা শো নয়, সেটাকে আপনি খুবই গুরুত্ব হিসেবে নিন। उसमें जब आप वचन को समझ रहे हो, उस वचन को जाके घर में जाकर सोचो, समझो, उसके ऊपर मनन करो। আর ও যে বচনটাকে আপনি শুনে যাচ্ছেন, সেটাকে ঘরে গিয়ে আপনি চিন্তা করুন, মনন করুন, তার উপর চিন্তা করুন। जब आप परमेश्वर को पहला स्थान दोगे, আর যখন আপনি পরমেশ্বরকে সেই প্রথম স্থান দেবেন, और जब आप परमेश्वर का आज्ञा को कंप्लीटली फॉलो करोगे, আর যখন আপনি পরমেশ্বরের সেই আজ্ঞাকে সম্পূর্ণরূপে ফলো করবেন, आप अपने जीवन में फल को देख सकते हो। আপনি আপনার জীবনে সেই ফলকে দেখতে পাবেন। दूसरा चीज अगर हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज, कि इस चमत्कार के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या था। আর দ্বিতীয় খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস, যে এই চমৎকারের পিছনে পরমেশ্বরের উদ্দেশ্য কি ছিল। या हम लोग के जीवन में जब चमत्कार होता है, तब उस चमत्कार के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या होता है। আর কি আমাদের জীবনে যখন সেই চমৎকার হয়, সেই চমৎকারের পিছনে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি। अगर मैं यहाँ पे पूछूं, आपने बहुत सारे लोग हैं, ज्यादातर सभी शायद आप परमेश्वर को चमत्कार को अपने जीवन में देखे हो, परमेश्वर का हाथ को आप अपने जीवन में देखे हो। যে এখানে হয়তো অনেক লোক রয়েছেন যারা পরমেশ্বরের চমৎকারকে আপনাদের জীবনে দেখেছেন, পরমেশ্বরের সেই হাতকে আপনাদের জীবনে অনুভব করেছেন। बट ऐसे भी बहुत लोग हैं जो परमेश्वर का वो हाथ का पीछे जो उद्देश्य था, उद्देश्य को आप समझ नहीं पाए। হয়তো এমন অনেক লোক আছে পরমেশ্বরের সেই হাত অনুভবের পেছনে যে উদ্দেশ্য আছে, সেই সেই হাতের পিছনে যে সেই চমৎকারের পিছনে কি উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্যকে এখনো আপনি বুঝতে পারেননি। तो अगर हम लोग देखेंगे कैसे क्या उद्देश्य था, आज हम लोग देखेंगे उसमें। আর তো আমরা দেখবো যে কি উদ্দেশ্য আছে সেখানে। যদি अगर हम लोग देखेंगे वर्स 8 वहां पे लिखा, when Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, go away from me Lord, I am a sinful man। जब ये चमत्कार हुआ, क्या पतरस क्या किया, यीशु मसीह के सामने वो दंडवत हुआ, वो गिर गया और वो बोलने लगा,
लॉर्ड लॉर्ड आई एम अ सिंफुल मैन, गो अवे फ्रॉम मी। स्वामी स्वामी मैं पापी हूँ, आप मुझसे दूर चले जाइए। আর যে আমরা যেই দেখতে পাই যে পিতর সে পরমেশ্বরের সামনে দুটো হাঁটু গেড়ে দণ্ডবাদ হয়ে পড়েছিল এবং সে প্রভু বলেছিল, হে প্রভু আমি পাপী, আমি মহাপাপী, और আমার কাছ থেকে দূরে চলে যাও। আর আমার কাছ থেকে তুমি দূরে সরে যাও। 10 पद में देखते हैं यीशु मसीह पतरस को बोला डर मत। क्यों पतरस के जीवन में डर आया? আর 10 পদে আমরা দেখবো প্রভু যিশু পিতরকে বলেছিল তুমি ভয় খেও না। কেন তার জীবনে ভয় এসেছিল? अगर आपके जीवन में चमत्कार होगा, मेरे जीवन में अगर चमत्कार हुआ, आप देखोगे अगर आपके जीवन में चमत्कार होता है, আর যদি আপনার জীবনে চমৎকার হয়, आपने बहुत मेहनत किया, फल नहीं देख पा रहे हो, आपका जीवन नहीं चल रहा है, আর আপনি অনেক পরিশ্রম করেছেন, আপনি ফল দেখতে পাচ্ছেন না, অনেক পরিশ্রম করেছেন, और सडनली आप परमेश्वर का चमत्कार को आपके जीवन में होते हुए देखो, और जो भी चीज नहीं था सब कुछ परमेश्वर ने दे दिया। আর হঠাৎ করে আপনি সেই পরমেশ্বরের চমৎকারকে আপনার জীবনে দেখতে পেলেন, আর যা কিছু ছিল না সেগুলো আপনি আপনার জীবনে পেয়ে গেলেন। तो आपका रिएक्शन क्या होगा? তো আপনার সেই অনুভব কেমন হবে? अगर मेरे जीवन में कोई चमत्कार होता है जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, अनएक्सपेक्टेड चीज अगर मेरे साथ होता है तो मैं झूमूंगा, मैं नाचूंगा, मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। আর যদি আমার জীবনে হয় যেটা আমি আশা করিনি সেটা আমি পেয়ে গেছি, তাহলে আমি নাচবো, গাইবো আর পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দেবো। मैं पागल की तरह फोन करूंगा लोगों को, दोस्त लोगों को पता है परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा कार्य किया। আর আমি পাগলের মতো ফোন করবো, জানো প্রভু আমার জীবনে এরকম এরকম কার্য করেছে। आपके जीवन में चमत्कार होगा, आप शायद मुझे कॉल करें, पास्टर मैं गवाही देना चाहता हूँ। আর আপনারা হয়তো পাস্টারকে ফোন করবেন যে পাস্টার আমার জীবনে এই হয়েছে, আমি সাক্ষ্য দিতে চাই। बट अगर पतरस का जीवन देखो, पतरस क्या बोल रहा है? वो डर गया। परमेश्वर बोला डर मत। কিন্তু আপনি পিতরের यीशु জীবনে बोला डर मत। हाँ, কিন্তু আপনি যদি পিতরের জীবনে দেখেন পিতর ভয় খেয়ে গেছে, কিন্তু প্রভু যিশু বলছে যে তুমি ভয় খেও না। क्यों वो डर गया था? আর কেন সে ভয় খেয়ে গেছিল? क्योंकि वो समझ पाया कि परमेश्वर हर एक चीज के ऊपर प्रभुता को रखता है। আর সে বুঝতে পেরেছিল যে পরমেশ্বর তার প্রত্যেকটা জিনিসের ওপর সে তার প্রভুত্বকে রাখতে वो পারে। समझ गया था कि परमेश्वर हर एक चीज को कंट्रोल करता है। আর সে বুঝতে পেরেছিল যে পরমেশ্বর সমস্ত জিনিসকে কন্ট্রোল করতে পারে, परमेश्वर हर एक परिस्थिति को कंट्रोल करता है। আর পরমেশ্বর সমস্ত জিনিসকে পরিস্থিতিকে কন্ট্রোল করতে পারে। वो परिस्थिति के ऊपर प्रभुता को रखता है। আর সেই পরিস্থিতির ওপর সেই প্রভুত্বকে রাখতে পারে। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उसको समझ में आया, उसके लिए उसके जीवन में डर आया। আর সে বুঝতে পেরেছিল তার জীবনে, সেই জন্য তার জীবন থেকে তার ভয় वो এসেছিল। चीज क्या है? আর সেই জিনিসটা কি? जैसे परमेश्वर परिस्थिति के ऊपर प्रभुता रखता है, वैसे ही परमेश्वर उसके जीवन के ऊपर भी प्रभुता को रखता है। যাতে পরমেশ্বর তার সেই জিনিসের ওপর প্রভুত্ব রাখতে পারে, তেমনি পরমেশ্বর তার জীবনের উপরও প্রভুতা রাখতে পারে। जैसे वो परिस्थिति को प्रभुता को रखता है, वैसे वो हम लोग के जीवन के ऊपर भी प्रभुता को रखता है। যেমন পরমেশ্বর জিনিসের উপর প্রভুতাকে রাখতে পারে, তেমনি পরমেশ্বর আমাদের জীবনের উপরও প্রভুতাকে রাখতে পারে। उसको समझ में आ गया कि मेरे जीवन में वो जब से अगर 5 पद में देखेंगे वो यीशु मसीह को स्वामी बल के पुकारा, बट इस चमत्कार के बाद उसको समझ में आया कि स्वामी का मतलब क्या है। वो समझ रियलाइज किया सच में यीशु मसीह मेरे जीवन का स्वामी है। আর সে তাকে স্বামী বলে ডেকেছিল, কিন্তু সে চমৎকৃত হওয়ার পর সে বুঝতে পেরেছিল যে স্বামীর মানে কি, যে পরমেশ্বর সত্যিই তার জীবনে স্বামী আছে। यीशु मसीह हम लोग के जीवन का स्वामी है। ये जीवन हम लोग का नहीं है, पर यीशु मसीह का है। আর প্রভু সত্যি করে আমাদের জীবনের স্বামী, এই জীবন আমাদের নয় কিন্তু পরমেশ্বরের। पतरस को समझ में आ गया था कि ये जो जीवन वो जी रहा है, अब वो अपने हिसाब से नहीं जी सकता, क्योंकि उसका जीवन का स्वामी यीशु है। यीशु के हिसाब से उसको चलना है। আর পিতর বুঝতে পেরে গেছিল আজ আর এই জীবন তার নয়, এই জীবন সেই প্রভু যিশু, আর এরপর থেকে তার অনুযায়ী তার জীবনকে চলতে হবে। अपने जीवन का स्वामी पतरस खुद नहीं था, उसको समझ में आ गया कि उसका जीवन का स्वामी यीशु मसीह था।
আর তার নিজের জীবনের স্বামী সে নয়, কিন্তু তার জীবনের স্বামী প্রভু যিশু, সেটা পিতর বুঝতে পেরেছিল। पतरस को समझ में आ गया था कि उसका फ्यूचर, उसका भविष्य उसका हाथ में नहीं है, पर वो उसका भविष्य यीशु मसीह के हाथ में है। আর পিতর বুঝতে পেরেছিল তার বর্তমান, তার ভবিষ্যৎ তার হাতে নয়, তার বর্তমান ভবিষ্যৎ তার প্রভু যিশুর হাতে। जब हम लोग के हाथ में भविष्य होता है तो हम लोग भविष्य के बारे में सोचते हैं, हम लोग प्लान करते हैं, हम लोग बहुत सारा सपना को देखते हैं। আর যখন ভবিষ্য আমাদের হাতে থাকে তো আমরা অনেক কিছু প্ল্যান করি, অনেক কিছু স্বপ্ন আশা নিয়ে আমরা ভবিষ্যৎটাকে দেখি। पतरस भी शायद बहुत सारा प्लान, बहुत सारा सपना को देखा था। আর পিতর হয়তো সেরকম অনেক কিছু প্ল্যান করেছিল, অনেক কিছু স্বপ্ন সে দেখেছিল। पर पतरस को समझ में आ गया कि हर एक सपना, हर एक चीज मेरे अनुसार नहीं होगा, मेरा परमेश्वर मेरे बारे में क्या सपना को रखा है। আর পিতর বুঝতে পেরেছিল যে এক একটা স্বপ্ন, এক একটা জিনিস হয়তো তার হাতে নাই, কিন্তু আমার প্রভু আমার জন্য কি স্বপ্ন দেখেন, কি ভবিষ্যৎ রেখেছে। मेरा जीवन का उद्देश्य मेरा सपना को पूरा करना नहीं, मेरा जीवन को उद्देश्य परमेश्वर जो सपना मेरे जीवन में रखा उस सपने को पूरा करना। আর পিতর চিন্তা করেছিল যে আমার যে স্বপ্ন, আমার জীবনে সেই স্বপ্নকে পূরণ করা আমার উদ্দেশ্য না, কিন্তু আমার পরমেশ্বর যে স্বপ্ন আমার জন্য রেখেছে সেই স্বপ্নকে পূরণ করাই হচ্ছে আমার आज উদ্দেশ্য। पवित्र आत्मा हम लोग के जीवन में बोलना चाहता है, जब परमेश्वर का चमत्कार आप अपने जीवन में देखे हो तो याद रखना, वो परमेश्वर सिर्फ परिस्थिति के ऊपर नहीं, वो परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर में भी है। আর আপনারা যারা সেই পরমেশ্বরের চমৎকৃতকে দেখেছেন, সে শুধু সেই পরিস্থিতিও না, কিন্তু আপনার জীবনের ওপরও সে তার সেই স্বপ্নকে রেখেছেন। और ये सच में एक डरावना चीज को हम लोग के जीवन में लेके आता है, আর এটা সত্যি একটা ভয়দায়ী কিছু জিনিসকে আমাদের জীবনে নিয়ে আসে। क्योंकि आप अपने फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकते, डिसाइड करने वाला परमेश्वर है। কিন্তু আপনার ভবিষ্যৎকে আপনি তৈরি করার কেউ না, সেটা তৈরি করা একমাত্র পরমেশ্বরের হাতে। और वो डर गया था, इसके बाद मेरा क्या होगा, किस हिसाब से अगर मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा तो मेरा क्या होगा। আর সে ভয় খেয়ে গেছিল যে এরপরে কি হবে, আমি যদি পরমেশ্বরের সাথে চলি তাহলে তারপরে কি হবে। पर परमेश्वर ने कहा डर मत, কিন্তু পরমেশ্বর বলেছিল তুমি ভয় খেও না, मैं तेरे साथ हूँ, আমি তোমার সাথে আছি, मैं तेरे लिए एक उद्देश्य को रखा हूँ। আমি তোমার জন্য একটা উদ্দেশ্যকে इस রেখেছি। जीवन को सिर्फ जीने के लिए मैंने नहीं बनाया, बट एक मिशन को मैंने तेरे लिए रखा है। আর আমি এই জীবনটাকে শুধু যে বাঁচার জন্য নয়, কিন্তু একটা উদ্দেশ্যকে আমি তোমার জীবনে রেখেছি। आज परमेश्वर को वचन के द्वारा पवित्र आत्मा बोल रहा है, अगर आप सिर्फ जी रहे हो इस दुनिया में तो इसके लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बनाया, बट परमेश्वर एक मिशन से आपको, मिशन के लिए आपको चुना है। আর আপনি যদি মনে করেন যে এই যে সংসারে আপনি শুধু জীবন কাটাচ্ছেন, সেটা কিন্তু নয়, পরমেশ্বরের একটা উদ্দেশ্য আপনার জীবনে আছে, সেই উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার জন্যই আজকে আপনি আছেন। और दूसरा चीज देखेंगे वो क्या बोले, परमेश्वर मैं आपका योग्य नहीं हूँ इस काम का। আর দ্বিতীয় জিনিস কি, যে সে বলছে যে আমি যোগ্য নয় তোমার সেই কাজের জন্য, मैं पापी हूँ, আমি পাপী। परमेश्वर स्वामी मेरे से दूर चले जाइए। কি স্বামী তুমি আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও। याद रखना, अगर परमेश्वर पवित्रता के साथ आप अपना पवित्रता को कंपेयर करोगे तो आप हमेशा, आप थोड़ा नीचे नहीं, बहुत नीचे, आप उसके सामने आप तुलना कर ही नहीं सकते हो। আর যদি তুমি তোমার নিজের পবিত্রতার সাথে পরমেশ্বরের পবিত্রতার যদি তুলনা করতে চাও, তুলনা করো, তাহলে শুধু একটুখানি নয়, আপনি সেই পবিত্রতার কাছে একদম নিচে নিচে একদম। हम लोग उस पवित्र के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। আমরা তার পবিত্রতার সঙ্গে বা তার সঙ্গে কখনো তুলনা করতে और পারি না। परमेश्वर जो उद्देश्य हम लोग के जीवन में रखा है वो हम लोग अपने सामर्थ्य के द्वारा पूरा नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ हो सकता है परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा। আর যে পরমেশ্বর আপনার জীবনে যে উদ্দেশ্যকে রেখেছে, সেটা আপনি আপনার সেই সামর্থ্যের দ্বারা পূরণ করতে পারবে না, সেটা একমাত্র সে পরমেশ্বরের সেই সামর্থ্যের দ্বারাই সম্পূর্ণ সম্ভব। यीशु मसीह पतरस को ये जब बोला कि डर मत, मैं तेरे लिए एक मिशन को रखा, और मिशन को उसने बताया वहाँ पे, तो इसका मतलब वो क्या बोलना चाह रहा था। यीशु मसीह बोल रहा था कि कोई मेरे मिशन का कोई भी योग्य नहीं है, योग्यता मैं देता हूँ, और मैं जब तुमको चुना है मैं खत्म करूँगा, तुम्हारा काम है सिर्फ विश्वास के साथ उसके साथ चलना। আর যখন প্রভু যিশু বলল যে তুমি ভয় খেও না, আমি তোমার জন্য একটা উদ্দেশ্যকে রেখেছি, আর সেই উদ্দেশ্যকে তোমার জীবনে পূর্ণ করতে চাইছে, সেই উদ্দেশ্যকে যে তুমি তোমার সামর্থ্যে নয়, কিন্তু প্রভু যিশু সেই সামর্থ্যের দ্বারা তাকে পূর্ণ করে, সেটা শুরুবাত পরমেশ্বর করবে এবং আমরা শুধু সেই রাস্তা দিয়ে চলতে পারবো। सो हम लोग दो स्तर में परमेश्वर का चमत्कार का रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। আমরা दो रकम আমরা দু রকম ভাবে দুটো স্তরে
দুটো স্তরে পরমেশ্বরের সেই চমৎকারকে দেখতে পাবো। पहला चीज है, जब चमत्कार हम लोग अपने जीवन में देखे, हम लोग बोले धन्यवाद परमेश्वर, तूने मेरे जीवन में कार्य किया। আর যখন প্রথম জিনিস হচ্ছে যে আমরা যখন পরমেশ্বরের সেই চমৎকারকে দেখতে পাবো, প্রথম জিনিস হচ্ছে ধন্যবাদ দেওয়া, পরমেশ্বর তুমি আমার জীবনে সেই কার্যকে করেছো। और वहां पे रुकना नहीं है, কিন্তু ওখানেই থেমে যাব না। उसके बाद बोले परमेश्वर अब मैं तेरे सामने हूँ खुदा, আর তখন তারপরে বলতে হবে আমি তোমার সামনে রয়েছি। मुझे पता चल गया खुदा कि तू मेरे लिए एक उत्तम चीजों को रखा है। আর তখন তোমাকে বলতে হবে যে আমি জানি পরমেশ্বর তুমি আমার জন্য উত্তম থেকে উত্তম জিনিসকে তুমি আমার জন্য तू রেখেছো। परमेश्वर से परिस्थिति के ऊपर नहीं, तू परमेश्वर मेरे जीवन के ऊपर भी है। আর পরমেশ্বর সেই পরিস্থিতির উপর না, কিন্তু তুমি আমার জীবনের উপরও আছো। परिस्थितिर ओपरेও আমার জীবনেরও ওপরে। सो अब मैं अपना सपने को फॉलो नहीं करूंगा खुदा, बट मैं तेरा सपना को फॉलो करूंगा। কি আমি আমার স্বপ্নকে ফলো করব না, কিন্তু হে এই ঈশ্বর আমি তোমার স্বপ্নকে ফলো করব। ये जो जीवन में तूने मुझे दिया है, अब ये जीवन तेरा है खुदा। আর এই জীবন যে তুমি আমাকে দিয়েছো, আজ থেকে এই জীবন তোমার ঈশ্বর। अब इस जीवन को मैं सिर्फ जीऊंगा नहीं, बट एक मिशन के साथ मैं इस जीवन को जीऊंगा। আর এই জীবन শুধু আমি শুধু বেঁচে থাকবো না, একটা উদ্দেশ্যের সাথে এই জীবনকে যাপন और করব। वो मिशन क्या है? আর সেই উদ্দেশ্য কি? अगर हम लोग 10 पद में देखेंगे, यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह बोला डोंट फियर, डरो मत, अब से मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। আর তখন যদি আমরা দেখি 10 হাতে, তখন ঈশ্বর বলছে ভয় করিও না, এখনো অবধি তুমি জীবনার্থে মানুষ ধরিবে। मतलब क्या बोल रहा? पत्रस इसके पहले क्या करता था? আর তার মানে কি বলছে? পিতর আগে কি করতো? पत्रस पहले क्या करता था? जो जिंदा मछली को वो पकड़ता था जाल में, उसके बाद उसको मारता था, उसके बाद वो बेचता था। আর পিতর আগে কি করতো? সেই জীবন্ত মাছকে সে ধরতো, জালে ধরতো, মারতো এবং সে বিক্রি করতো। जिंदा मछली को पकड़ता था और मरा मछली को बेचता था। আর সে জীবিত মাছকে ধরতো আর মরা মাছকে বিক্রি করতো। और उसके बाद परमेश्वर उसने उसको पत्रस को अपने बिजनेस में घुसाया, बिजनेस में। আর কি তারপর কি করেছে? প্রভু যিশু তার নিজের বিজনেসে পিতরকে নিয়েছে। परमेश्वर का बिजनेस क्या है? আর পরমেশ্বরের সেই ব্যবসা কি? बाहर में बहुत सारे इंसान जो आत्मिक तौर से मरे हुए हैं, আর বাইরে অনেক মানুষ তারা আত্মিকভাবে মরে রয়েছে। और वो आत्मिक और मरे हुए इंसान को आपको पकड़ना है। আর সেই আত্মিকভাবে মরা মানুষকে আপনাকে ধরতে হবে, परमेश्वर को वचन को देना है, আর পরমেশ্বরের বচনকে দিতে হবে, और परमेश्वर के राज्य में उसको जिंदा करना है। আর পরমেশ্বরের রাজ্যে তাকে জীবিত করতে হবে। इससे पहले वो जिंदा मछली को पकड़ता था, मारता था और बेचता था। আর তার এর আগে সে জীবিত মাছকে ধরতো, মারতো আর বিক্রি করতো। और अब उसका टोटली यू टर्न हुआ है। वो जो मरा हुआ इंसान है, जो आत्मिक तौर से उसको पकड़ेगा और परमेश्वर को वचन देगा, परमेश्वर के सामर्थ्य से उसको जिंदा करेगा। আর এখন সম্পূর্ণ উল্টো, সেই আত্মিকভাবে মরা মানুষকে তাকে ধরতে হবে, তাকে পরমেশ্বরের বচন দিতে হবে এবং ঈশ্বরের সামনে রাজ্যে তাকে নিয়ে আসতে হবে। एज अ चर्च हम लोग का कार्य है, जो आत्मिक तौर से जो इंसान मरेगा, अगर हम लोग उसके पास वचन को लेके नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? আর আমাদের চার্চ হিসেবে যে দায়িত্ব, যে আত্মিকভাবে মরে আছে, আমরা যদি তার কাছে বচন না নিয়ে যাই তো কে নিয়ে যাবে? विश्वासी होने का सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आप चर्च में आ रहे हो, सुन रहे हो और घर जा रहे हो। আর বিশ্বাসী হওয়ার মানে এই না যে আপনি চার্চে আসছেন, প্রার্থনা করছেন, শুনছেন আর আপনি ঘর চলে যাচ্ছেন। हम लोग सिर्फ जीने के लिए इस दुनिया में नहीं जी रहे, बट एक मिशन के साथ जी रहे हैं। আমরা শুধু বেঁচে থাকার জন্য বেঁচে নই, কিন্তু একটা উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবন যাপন করার জন্য আছি। जब उस मिशन क्या है, जो आत्मिक तौर से मरे हो, उसको परमेश्वर को वचन को देना है। আর সেই উদ্দেশ্য কি হচ্ছে? যে আত্মিকভাবে মরে আছে তাদেরকে সেই বচন পৌঁছানোর দায়িত্ব। क्या आपका पड़ोसी जो आत्मिक तौर से मरे हुए, क्या आप उसके लिए प्रार्थना करते हो? আর কে আপনার যে প্রতিবেশী যে আত্মিকভাবে মরে আছে, কি আপনি তার জন্য প্রার্থনা করেন? क्या बोलते हो परमेश्वर तू कोई रास्ता को निकाल ताकि तेरे वचन को मैं उसके पास दे पाऊं? আর কি তো আপনি বলেন যে হে পরমেশ্বর তুমি একটা রাস্তা বের করো কি আমি সেই তোমার বচনকে তার কাছে নিয়ে যেতে পারি। परमेश्वर मैंने वचन को तो शेयर कर दिया, मैंने तो बोल दिया, परमेश्वर तू कार्य कर। কি পরমেশ্বর আমি বচনকে বলে দিয়েছি, তার কাছে নিয়ে গেছি, কার্য এবার তুমি করো। ताकि वो आत्मिक तौर से जिंदा हो पाए खुदा।
কি আত্মিকভাবে সে জীবিত হতে পারে। उस बोझ के साथ हम लोग प्रार्थना करते हैं। একদম বোঝ নিয়ে, ভেতরে বোঝ নিয়ে একদম প্রার্থনা করতে क्या হবে। उस बोझ के साथ हम लोग रास्ता को ढूंढते कि परमेश्वर को रास्ता को बना ताकि मैं उसको परमेश्वर तेरा वचन को दे पाऊं। আর একদম বোঝের সাথে বোঝ নিয়ে প্রার্থনা করতে হবে যে পরমেশ্বর তুমি সেই রাস্তাকে খোলো যাতে আমি তার কাছে বচনকে দিতে পারি। अगर हम लोग देखेंगे यीशु मसीह पतरस का जो नाव था उसको पुलपिट के हिसाब से यूज किया और वहां पे वो परमेश्वर वचन को दिया। আর আমরা যদি দেখতে পাই যে প্রভু যিশু সেই পিতরের সেই নৌকাকে পুলপিট হিসেবে ব্যবহার করে সেখানে সে তার বচনকে দিয়েছে। आज क्वेश्चन ये है कि आपका पुलपिट क्या है, आपका वेदी क्या है। আর আজকে কোশ্চেন এখানে, প্রশ্ন এখানে যে আপনার বেদি কি। আপনার वेदी सिर्फ चर्च नहीं है, ये चर्च का ये पुलपिट नहीं है, আর বেদি সেট এই চার্চের এটা নয়, पर वेदी है जहां पे आप कार्य करते हो, আর বেদি সেটা যেখানে আমি কার্যকে করে, जहां पे परमेश्वर ने आपको रखा है আর যেখানে পরমেশ্বর আপনাকে রেখেছে वो आपके लिए वेदी है। আর সেটাই হচ্ছে আপনার জীবনে বেদি। और वहां पे आप परमेश्वर के वचन को कैसे रखते हो वो बहुत मैटर करता है আর आपके जीवन যেখানে में। সেখানে আপনি পরমেশ্বরের বচনকে কিভাবে রাখছেন সেটাই সম্পূর্ণ মহত্বপূর্ণ জিনিস। याद रखना पतरस ने उस चमत्कार का रिस्पॉन्स किया सब कुछ छोड़ के। আর মনে রাখবেন পিতর তার সমস্ত দায়িত্ব সবকিছু ছেড়ে पतरस उस परमेश्वर को उस चमत्कार को का रिस्पॉन्स किया আর পিতর তার পরমেশ্বরের সেই চমৎকারকে তার রেসপন্স করেছে, সাড়া कैसे দিয়েছে। कैसे किया। वो सब कुछ का जो मछली करने का जो बिजनेस उस बिजनेस को छोड़ दिया और वो यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। আর কেমন ভাবে করেছে, সে তার সেই মাছের বিজনেসকে ছেড়ে দিয়েছে এবং প্রভু যিশুর পেছনে সে চলতে শুরু করে। जरूरी नहीं है परमेश्वर आपको भी लिटरली सब कुछ छोड़ने बोले। আর এটা কিন্তু দরকার নেই যে পরমেশ্বর আপনাকেও বলছে তুমিও সবকিছু ছেড়ে দাও। आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपका कुछ भी जो जहाँ पे आप काम करते हो हर कुछ छोड़ के आप यीशु मसीह के पीछे जाओ। परमेश्वर नहीं बोल रहा हमेशा ये करना जरूरी है। আর পরমেশ্বর একথা বলছে না যে তুমি তোমার চাকরি, তোমার বিজনেস, তোমার দায়িত্ব সবকিছু ছেড়ে তুমি প্রভু যিশুর পেছনে চলে। सबके लिए अलग अलग कॉलिंग है, আর সবার জন্য একটা আলাদা আলাদা ডাক আছে। बट परमेश्वर बोल रहा है एक मिशन ओरिएंटेड लाइफ को जीने के लिए। কিন্তু পরমেশ্বর বলছে তুমি একটা উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবন যাপন করো। परमेश्वर बोल रहा है कि आप अपने जीवन को, आपको गुरु को परमेश्वर के लिए यूज करो। আর পরমেশ্বর বলছে তুমি তোমার জীবনকে, তোমার সেই গুরুকে তুমি ঈশ্বরের জন্য ব্যবহার করো। तुम्हारे से जीव आपका वो जीवन, आपका जो टैलेंट है उस टैलेंट के द्वारा परमेश्वर वचन को फैलाओ। আর আপনার জীবনের যে ট্যালেন্ট আছে সেটা তুমি তোমার সেই ঈশ্বরের জন্য ছড়িয়ে দাও। परमेश्वर राज्य को पहला स्थान दो। পরমেশ্বরের সেই রাজ্যকে তুমি তোমার প্রথম স্থান দাও। जब आप परमेश्वर के राज्य को पहला स्थान दोगे, আর যখন তুমি তোমার সেই রাজ্যকে তুমি পরমেশ্বরের সামনে প্রথম স্থান দেবে, आप परमेश्वर चमत्कार को देखोगे। আর তুমি সর্বদা সেই চমৎকারকে তোমার জীবনে असली দেখতে পাবে। परमेश्वर चमत्कार को देखे नहीं, परमेश्वर के उस चमत्कार में आप भी यूज होंगे। আর শুধু সেই चमत्कारকে তুমি দেখতে পাবে না, সেই চমৎকারের মধ্যে তুমিও ব্যবহৃত হবে। तो अगर पतरस को देखा, पतरस की शुरुआत था, एक चमत्कार देखा, तो उसके बाद पतरस ने बहुत सारा चमत्कार किया आज- यीशु मसीह के सामर्थ से, आज- परमेश्वर के सामर्थ से। পরমেশ্বর সে শুধু সেই তার চমৎকারকে, পিতর সেই চমৎকারকে দেখেনি, কিন্তু পিতর তার নিজের জীবনে সে প্রভু যিশুর সামর্থ্যে দ্বারা অনেক চমৎকারকে সে করেছে। बात है लोग क्या करते हैं, लोग आशीष के पीछे दौड़ते हैं, परमेश्वर के आशीष के पीछे दौड़ते हैं। আর একটা কথা কি, লোক কি করে, পরমেশ্বরের সে আশীষের পেছনে দৌড়ায়। पर वचन में ऑलरेडी प्रिंसिपल दे चुका है, अगर आप आशीषित होना चाहते हो আর বচনে দিয়ে দিয়েছে যে তুমি যদি আশীষিত হতে চাও तो आपको क्या करना है। আর তোমাকে কি করতে হবে। परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर के राज्य के खोजी बनो, আর পরমেশ্বর রেখে বলছে তুমি পরমেশ্বরের সেই রাজ্যের খোঁজ করো। और आपका जो जो चीज जरूरत है हर एक जरूरत को परमेश्वर मिटाएगा। আর তোমার জীবনে যা যা কিছু দরকার সেই সমস্ত কিছু পরমেশ্বর তোমাকে দেবে। दुनिया में क्या होता है, दुनिया में जो जो चीजों का जरूरत है उस जरूरत के पीछे इंसान भागता है। আর দুনিয়া এই সংসারে কি হয়, তোমার জীবনে যা যা কিছু দরকার সেই দরকারি জিনিসের পেছনে তোমাকে দৌড়াতে হয়। और परमेश्वर का राज्य अलग प्रिंसिपल से चलता है, আর কিন্তু পরমেশ্বরের রাজ্যে একটা আলাদা ডিসিপ্লিন আছে, आलादा रीति चले। আলাদা রীতিতে চলে। तो क्या रीति है, क्या वो नियम है। আর কি সেই রীতি, কি সেই নিয়ম, आपको आपका जरूरत को ऊपर फोकस नहीं करना है,
আর আপনার সেই দরকারি জিনিসের ওপর আপনাকে তাকিয়ে থাকতে হবে না। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये मेरा ज़रूरत है, ये मेरा ज़रूरत है, इसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। যে আমাকে এটা চাই, আমার এটা দরকার, আমার আজকে এই জিনিসটা দরকার, সেই জিনিসের ওপর আপনাকে তাকিয়ে থাকতে হবে না। आपको परमेश्वर की तरफ फोकस रखना है। परमेश्वर तूने क्या रखा है मेरे जीवन में, मुझे क्या करना है, मुझे बता। আর আপনাকে সেই পরমেশ্বরের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে যে পরমেশ্বর তুমি আমার জীবনে কি রেখেছো, কি উদ্দেশ্য রেখেছো আমার জীবনে, তো আপনাকে সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। कभी कभी आपको घुटना टेकना है परमेश्वर के सामने। আর কখনো কখনো আপনাকে দুটো হাঁটু গাড়তে হবে পরমেশ্বরের সামনে। प्रार्थना करना है कि परमेश्वर तेरे कार्य के लिए, तेरे राज्य के लिए मुझे यूज कर। আর বলতে হবে যে পরমেশ্বর তোমার রাজ্যের জন্য, তোমার সেই কার্যের জন্য তুমি আমাকে ব্যবহৃত করো। कभी कभी हम लोग को आंसू के साथ रोना है कि परमेश्वर तू मुझे यूज कर। আর কখনো কখনো আমাদের চোখের জলের দ্বারা তাই সেই কথা বলতে হয়, পরমেশ্বর তুমি আমাকে ব্যবহৃত করো। क्योंकि परमेश्वर ने हम लोग को इसलिए नहीं बना हम लोग जरूरत के पीछे दौड़े। আর পরমেশ্বর সেই জন্য নয় কি আমরা সেই যে দরকারি জিনিসের পেছনে দৌড়ান। परमेश्वर बोल रहा है मेरे पीछे भागो, मैं जो कार्य बोला मुझे फॉलो करो, मैंने तुम्हारे लिए एक मिशन रखा है, बाकी चीज तो मैं तुम्हें दूंगा ही जो तुम्हारा जरूरत है। পরমেশ্বর বলছে যে আমি তোমার জীবনে যে উদ্দেশ্য রেখেছি তুমি আমার জীবন সে আমার পেছনে আসো, সেই উদ্দেশ্যের পেছনে আসো, বাকি যা কিছু জিনিসের দরকার আমি তো তোমাকে দেবই। अगर मैं पंछी को दे सकता हूँ मैं तुम्हें भी दूंगा। একটা যদি পাখিকে আমি দিতে পারি আমি তো তোমাকে দেবই। अगर आप अपने जीवन में सच में फलवंत होना चाहते हो, আর আপনি যদি আপনার জীবনে সত্যি ফলবন্ত হতে চান, अपने जीवन के ऊपर सिर्फ अपने जीवन का जरूरत के ऊपर फोकस करना बंद करो আর আপনি আপনার সেই জিনিসের ওপর দেখা বন্ধ করুন, और परमेश्वर के ऊपर फोकस करो। কিন্তু পরমেশ্বরের ওপর দিকে তাকান। परमेश्वर ने जो नो उद्देश्य आपके जीवन में रखा है उसके पीछे भागो। আর পরমেশ্বর যে উদ্দেশ্য আপনার জীবনে রেখেছে তার পেছনে আপনি দৌড়ান। सोचो कि कैसे मैं परमेश्वर का वाद्य यंत्र के हिसाब से मैं यूज हो सकता हूँ। আর পরমেশ্বর আমি চিন্তা করে যে আমি কিভাবে নিজেকে পরমেশ্বরের জীবনে ব্যবহৃত হতে পারি। हमेशा परमेश्वर की इच्छा के ऊपर अपने मन को लगाओ। আর সর্বদা আমি সেই পরমেশ্বরের ইচ্ছার উপর আপনার সেই মনকে লাগান। जब आप लगाओगे আর যখন আপনি লাগাবেন तब आप चमत्कार पे चमत्कार देखोगे আর अपने जीवन তখন में। আপনি আপনার জীবনে সেই চমৎকারের থেকে আরেক চমৎকার আপনি আপনার জীবনে मैं দেখতে ये नहीं बोला जब आप परमेश्वर के पीछे चलोगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ तूफान नहीं आएगा। আর পাস্টার এই কথা বলতে চাইছে না যে যখন আপনি পরমেশ্বরের পেছনে যাবেন তুফান আসবে না। आपके जीवन में तूफान नहीं आएगा, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, प्रॉब्लम्स का बौछार होगा आपके जीवन में। কি তুফান আর সেই সমস্যা আপনার জীবনে একদম বৃষ্টির মতো নামবে। बट जब अगर तूफान नहीं है, अगर प्रॉब्लम्स नहीं है, तो परमेश्वर का हाथ कैसे देखोगे? আর যদি আপনার জীবনে সেই তুফান সমস্যা থাকবে না তাহলে পরমেশ্বরের সেই হাতকে আপনি আপনার জীবনে কিভাবে অনুভব अगर করবেন? प्रॉब्लम्स नहीं आएगा तो आप कभी चमत्कार को देख नहीं पाओगे। আর যদি সমস্যা না আসে আপনি আপনার জীবনে সেই চমৎকারকে দেখতে अगर পাবেন না। तूफान नहीं आएगा तो परमेश्वर का हाथ को आप कभी समझ नहीं पाओगे। আর যদি তুফান না আসে পরমেশ্বরের সেই চমৎকারকে আপনি আপনার জীবনে অনুভব করতে পারবেন না। तूफान आएगा, अब उस समय तूफान में परमेश्वर को देखोगे कार्य करते हुए। আর তুফাन আসবে সেই সময় পরমেশ্বরের কার্যকে আপনি আপনার জীবনে तो দেখতে परमेश्वर পাবেন। वचन बोल रहा है कि इस दुनिया में आप बहुत सारा कष्ट को, बहुत सारी चीजों को थ्रू आप गुजरोगे, बट धीरज रखो, मैंने इस दुनिया को ओवरकम किया है, तुम भी जय करोगे। আর পরমেশ্বর বলছে এই যে সংসারে অনেক কিছু কঠিন পরিস্থিতি বা কষ্টের মধ্যে দিয়ে আপনি যাবেন, কিন্তু আমি যখন সেটাকে পার করে এসেছি তুমিও অবশ্যই পার कैसे করবে। आप पार करोगे? परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा। আর কেমন ভাবে আপনি পার করবেন? পরমেশ্বরের সেই সামর্থ্যের দ্বারা। याद रखना, आपके जीवन में अगर प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, तूफान नहीं आएगा, तो आप कभी साक्षी नहीं दे पाओगे परमेश्वर के लिए। আর আর যদি আপনার জীবনে তুফান বা সমস্যা না আসে আপনি কখনো পরমেশ্বরের নামে সাক্ষ্য দিতে পারবেন ये না। नहीं बोल रहा इसका मतलब परमेश्वर कल मेरे जीवन में 3 तो तूफान है, मैं ऐसा प्रार्थना करने आपको नहीं बोला। वो पता है जीवन के साथ फ्री पैकेज है, समझ पा रहे हो आप? আর আপনি বুঝতে পারছেন যে আপনি কালকে হয়তো এই প্রার্থনা করতে পরমেশ্বর আমার জীবনে সমস্যা দিন তা না, কিন্তু পাস্টার বলছে যে আমাদের নিয়ম প্রাত্যহিক জীবনে ওটা আমাদের ফ্রিতেই পাওয়া যায়। जैसे हम लोग मोबाइल खरीदते, मोबाइल के साथ हेडफोन फ्री देता है, আর যেমন আমরা মোবাইল কিনি তো মোবাইলের সঙ্গে হেডফোন ফ্রিতে পাওয়া मोबाइल যায় के साथ चार्जर फ्री देता है। আর মোবাইলের সঙ্গে চার্জার ফ্রিতে থাকে। ऐसे ही जीवन के साथ प्रॉब्लम्स फ्री में आया है। আর সেই জন্য আমাদের জীবনের সাথে সমস্যা আমাদের ফ্রিতেই আসে। आप मांगो ना मांगो, आपके जीवन में आएगा। আর আপনি চান বা না চান আপনার জীবনে समस्या চলে আসবে। आप प्रार्थना तो कोई करता नहीं है, आप नहीं करो, वो ऑटोमेटिक इनबिल्ट है आपके जीवन में। আর প্রার্থনা করুন বা না, प्रार्थना कोई करता नहीं है, कोई कौन करता है? कोई करता है यहाँ पे परमेश्वर मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आए, नहीं करते हैं, राइट?
तो हम लोग क्या करते हैं कि आप मांगो या ना मांगो, वो आपके जीवन में ऑलरेडी फ्री पैकेज है। আর আপনি চান বা না চান সমস্যা আপনার জীবনে আপনি ফ্রিতেই পাবেন। पर जब आप प्रार्थना करोगे, आप परमेश्वर का हाथ को आपके जीवन प्रॉब्लम्स में देख पाओगे। আর কিন্তু যদি আপনি প্রার্থনা করেন তো আপনি পরমেশ্বরের সেই হাতকে সেই সমস্যার উপর দেখতে अगर आप পাবেন। परमेश्वर के राज्य के खोजी बनोगे, आप परमेश्वर को देखो कैसे वो आपका जरूरत को, हर एक प्रॉब्लम्स को कैसे वो तोड़ रहा है आपके जीवन में। আর যদি আপনি পরমেশ্বরের সেই রাজ্যের খোঁজি হন তাহলে আপনি আপনার সেই সমস্ত জিনিসের ওপর সেই সমস্ত কিছুর ওপর পরমেশ্বরের সেই কার্যকে হাতকে আপনি দেখতে পাবেন। जब आप परमेश्वर का राज्य के खोजोगे, आप देखोगे जो प्रॉब्लम शैतान, जो प्रॉब्लम्स में शैतान को तोड़ने का कोशिश कर रहा है, वही प्रॉब्लम को परमेश्वर यूज कर रहा है आपके जीवन में भलाई को लेके आने के लिए। আর যখন আমি পরমেশ্বরের রাজ্যের খোঁজি হবে, শয়তান যে সমস্যাকে আপনার জীবনে ভাঙার জন্য নিয়ে আসছে সেই ভাঙার ওপর পরমেশ্বর কার্য করে সে কার্য করবে আপনার জীবনে। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप परमेश्वर वचन कहता है, अगर आप परमेश्वर का भक्ति जीवन को जीना चाहते हो, आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना आप करोगे। আর পাস্টার এই কথা বলতে চান, আপনি যদি পরমেশ্বরের সেই জীবনকে যাপন করতে চান তা অনেক কিছু সেই সমস্যা আপনি আপনার জীবনে দেখতে পাবেন। मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगा। আপনাকে মিথ্যা সে আশ্বাস সে তিনি দিতে চান না। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं नहीं परमेश्वर में कोई जब प्रॉब्लम्स नहीं होगा, सब प्रॉब्लम टूट जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। যে অনেক লোক হয়তো বলে যে তুমি পরমেশ্বরের সঙ্গে রয়েছে, কোনো কিছু সমস্যা আসবে না, সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে, তা কিন্তু নয়। कुछ कुछ जगह में परमेश्वर चमत्कार को देखोगे, কিছু কিছু জায়গায় সেই পরমেশ্বরের চমৎকারকে আপনি দেখতে পাবেন। और कुछ कुछ जगह प्रॉब्लम्स को उतना जल्दी जाते हुए नहीं देखोगे, परमेश्वर का अनुग्रह को उस प्रॉब्लम में देखोगे। আর কিছু কিছু জায়গায় সেই সমস্যাকে তাড়াতাড়ি যেতে দেখবেন না, কিন্তু পরমেশ্বরের সেই অনুগ্রহকে সেই জায়গায় আপনি उस দেখতে प्रॉब्लम পাবেন। के बीच से परमेश्वर को बनाएगा जो वो बनाना चाहता है। আর সেই সমস্যার মধ্যে দিয়ে পরমেশ্বর আপনাকে তৈরি করবে যেটা পরমেশ্বর আপনাকে তৈরি করতে जैसे চায়। वचन में कहता है, जब पौलुस बोला कि परमेश्वर हो सके इस कांटा को मेरे जीवन से हटा दे, उसने क्या, परमेश्वर ने क्या क्या, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। যে পৌলুস বলছে যে হে পরমেশ্বর যদি সম্ভব হয় তো সেই আমার শরীরের সেই কাঁটাকে তুমি আমার শরীর থেকে সরিয়ে দাও, কিন্তু পরমেশ্বর সেখানে বলছে আমার অনুগ্রহ তোমার জন্য যথেষ্ট। तो दो चीज उस प्रॉब्लम्स में आप भलाई को अपने जीवन में लेके आ सकते हो। कैसे? दो चीज के द्वारा। আর দুটো জিনিস যে কি ওই সমস্যার মধ্যে দিয়ে আপনি আপনার জীবনে ভালো জিনিসটাকে কিভাবে নিয়ে আসতে পারবেন। पहला चीज, उस प्रॉब्लम्स में यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाओ। আর যে প্রথম জিনিস হচ্ছে যে সেই সমস্যার মধ্যে প্রভু যিশুকে আপনি আপনার জীবনে ডাকুন। ये मतलब क्यों परमेश्वर, क्यों मेरे जीवन में इतना प्रॉब्लम आया? परमेश्वर वचन में ऑलरेडी लिख दिया प्रॉब्लम्स फ्री पैकेज है जीवन में। तो ऐसे मत मुझे प्रभु क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों? आप बोलोगे परमेश्वर कुछ आंसर नहीं दे रहा क्योंकि आप गलत प्रार्थना कर रहे हो। परमेश्वर आंसर क्या देगा? যে পরমেশ্বরের কাছে যদি আপনি বলেন যে কেন কেন এত সমস্যা, কেন এই সমস্যা আমার জীবনে, परमेश्वर मैं तो तेरे पीछे पीछे चलता हूँ, तो मेरे जीवन में इतना प्रॉब्लम क्यों? হয়তো আপনি বলছেন আমি তোমার পরমেশ্বর তোমার পেছনে পেছনে যাচ্ছি, তাতেও কেন এত সমস্যা আমার জীবনে কেন? परमेश्वर बोलेगा बेटा या बेटी बाइबल पढ़ा कर। इस तुझे आंसर इसलिए नहीं मिल रहा कि तू बाइबल नहीं पढ़ती है, इसलिए पढ़ता है इसलिए। তখন পরমেশ্বর বলবে বেটা কি ছেলে কি মেয়ে তুই বাইবেল পড়, তুই বাইবেল ঠিকমতো পড়িস না সেই জন্য তুই বুঝতে পারছিস। मैंने ऑलरेडी आंसर दे चुका हूँ मैं। আমি আগেই উত্তর দিয়ে দিয়েছি। तो प्रॉब्लम्स आएगा তো সমস্যা আসবে, और उस प्रॉब्लम में क्या प्रार्थना करना हम लोगों को? কিন্তু সেই সমস্যার মধ্যে আমাদের কি প্রার্থনা করতে হবে? परमेश्वर तू मुझे गाइड कर, परमेश्वर तू मुझे गाइड कर, পরমেশ্বর তুমি আমাকে गाइड करो। তুমি আমাকে গাইড করো। परमेश्वर तू मुझे रास्ता दिखा। পরমেশ্বর তুমি আমাকে রাস্তা দেখাও। पवित्र आत्मा बोल मुझे कैसे चलना है। আর পবিত্র আত্মাকে তুমি জিজ্ঞাসা করো যে আমাকে কেমন ভাবে চলতে पवित्र হবে। आत्मा मुझे बताइए मुझे कैसे चलना है। আর পবিত্র আত্মা তুমি আমাকে বলো আমাকে কেমন ভাবে চলতে হবে। परमेश्वर तू मुझे क्या सिखाने का कोशिश कर रहा है। আর পরমেশ্বর তুমি আমাকে কি শেখাতে চাইছো। खुदा मुझे हृदय को खोल ताकि मैं सीख पाऊं। আর কি প্রভু তুমি আমার সেই হৃদয়কে খোলো যাতে আমি শিখতে পারি। परमेश्वर मुझे तैयार कर, जो तू जैसे तू करना चाहता है वैसे मुझे तैयार कर। আর যে প্রভু তুমি আমাকে প্রস্তুত করো, তুমি যেভাবে আমাকে প্রস্তুত করতে চাইছো সেইভাবে তুমি আমাকে প্রস্তুত করো। और दूसरा चीज है परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करना है। আর দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে পরমেশ্বরের হাতে নিজেকে নিজেকে সমর্পণ করা।
तो जब ये दो चीज़ करोगे आपके जीवन में आप परमेश्वर के उद्देश्य को देखोगे अपने जीवन में। আর যখন আপনি এই দুটো জিনিস করবেন পরমেশ্বরের সেই উদ্দেশ্যকে আপনি আপনার জীবনে দেখতে পাবেন। प्रॉब्लम से भागना नहीं है, प्रॉब्लम्स का सामना यीशु मसीह के सामर्थ्य से उसका अनुग्रह से करना है। আর সেই সমস্যা থেকে আমাদের পালাতে হবে না, কিন্তু সেই সমস্যার মধ্যে প্রভু যিশুর সামর্থ্যের দ্বারা সেই অনুগ্রহকে আমরা আমাদের জীবনে দেখতে वो চাই। परमेश्वर के हाथ में छोड़िए कि परमेश्वर उस प्रॉब्लम से आपको कैसे बचाएगा। वो परमेश्वर, वो आपको सोचना नहीं है। আর সেটা প্রভুর হাতে ছেড়ে দিন যে পরমেশ্বর যে সমস্যাকে কিভাবে সমাধান করবে সেটা তার কাজ। परमेश्वर फट से चमत्कार कर सकता है, আর পরমেশ্বর একদম খুব দ্রুত চমৎকার করবে। और अगर परमेश्वर प्रार्थना करने के बाद जो समस्या आपके जीवन में है तो उस समस्या के द्वारा परमेश्वर कुछ भलाई को आपके जीवन में उत्पन्न करने वाला है। আর যদি সেই সমস্যাতে থাকে সেই সমস্যার মধ্যে পরমেশ্বরকে প্রার্থনা করে পরমেশ্বর সেই সমস্যার মধ্যে কিছু ভালোকে আপনার জীবনে রেখেছে চমৎকৃত করার मेरा জন্য। फैमिली, मैंने हम लोग के जीवन में जब हम लोग परमेश्वर को जाने उसके बाद बहुत सारा प्रॉब्लम्स का सामना किया है। আর পাস্টারের জীবনে পাস্টার পরমেশ্বরকে জানার পর তাদের জীবনে অনেক সমস্যাকে তারা ফেস করেছে। हम लोग जीरो में आए हैं एक बार, जहाँ पे हम लोग को कुछ भी पैसा नहीं था। मेरा मम्मी सामने मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हम लोग के पास पैसा नहीं था। ऐसा सिचुएशन में भी हम लोग देखे हैं যে তাদের কাছে পয়সা ছিল না, একবারে জিরোতে চলে গেছিল, শূন্যতে চলে গেছিল, সেই সমস্যাও তারা মুখোমুখি अगर করেছে। वो सिचुएशन नहीं आता तो उस समय में परमेश्वर को कैसे विश्वास करना, कैसे चलना, मैं कभी नहीं जान पाता। আর যদি সেই সমস্যা না আসতো তাহলে তার উপর পরমেশ্বরের রাস্তায় কিভাবে চলতে হবে তারা সেটা জানতো না। परमेश्वर कैसे कार्य करता है, कैसे उस जगह से उठाता है, मैं कभी समझ नहीं पाता। আর তারা বুঝতে পারতো না পরমেশ্বর কেমন ভাবে কার্য করবে, কেমন ভাবে সেই জায়গা থেকে পরমেশ্বর উঠাবে, সেটা তারা বুঝতে পারতো না। मैंने ऐसे बहुत सारे थ्रेट्स, बहुत सारे तूफान का सामना किया जो मैं अपने सामर्थ्य के द्वारा ठीक नहीं कर सकता था। তারা অনেক তুফান বা ঝড়ের মুখোমুখি হয়েছে, হয়তো তারা সেই নিজেদের সামর্থ্যে তারা সেটা তাদের পার করা সম্ভব ছিল না। बहुत सारा जगह में परमेश्वर उस तूफान के द्वारा मेरे जीवन को सिखाया कि कैसे उस तूफान में परमेश्वर के ऊपर निर्भर करना है। আর অনেক এমন জায়গা আছে সেই ঝড়ের মুখোমুখি হয়ে পরমেশ্বর তাদেরকে শিখিয়েছে কিভাবে সেই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। तूफान से डरना नहीं है, तूफान में परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करना है। আর সেই ঝড় থেকে তুফান থেকে তোমাকে পালাতে হবে না, কিন্তু পরমেশ্বরের সামর্থ্যের দ্বারা তাকে মুখোমুখি হতে হবে। और वो परमेश्वर उसको डिसाइड करने दीजिए वो कैसे आपके जीवन में कार्य करेगा। আর সেই পরমেশ্বরের ওপর ছেড়ে দিন, সে ঠিক করবে যে তার দ্বারা কিভাবে আপনার জীবনে সে কার্যকে করতে চায়। आप अपने जीवन का परमेश्वर मत बनिए, परमेश्वर को मत समझिए परमेश्वर मैं चाहता हूँ ऐसे मेरे जीवन में चमत्कार हो। नहीं, आपके हिसाब से परमेश्वर नहीं चलता है। আর আপনি আপনার নিজেকে নিজে সেই আপনাকে পরমেশ্বরের সেই জীবনকে বাড়াবে না যে পরমেশ্বর তুমি এইভাবে আমার জীবনে কার্যকে করো, ওই রকম भावे হয় না। हम लोग परमेश्वर उसका नहीं है, वो हम लोग का परमेश्वर है। আমরা তার পরমেশ্বর নয়, তিনি আমাদের পরমেশ্বর। तो वो हम लोग वो हम लोग के हिसाब से नहीं चलेगा, बट हम लोग परमेश्वर के हिसाब से चलेंगे। সে আমাদের হিসেবে চলবে না, কিন্তু আমরা পরমেশ্বরের হিসাব অনুযায়ী চলবো। आइए हम लोग सब कोई खड़े हो जाए। আসুন আমরা सबाई दाঁড়িয়ে যাই। हो सकता है मैं वो समय दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारे लोग आज समस्या का सम्मुखीन कर रहे हैं, बहुत सारे तूफान आपके जीवन में जा रहा है। आप सोचिए क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ है, कहाँ पे मैंने गलती किया है। और आज परमेश्वर वचन के द्वारा परमेश्वर को समझाया कि तूफान में आप कैसे अपने जीवन में फल को लेके आ सकते हो। तूफान में कैसे आप परमेश्वर साथ चल सकते हो, कैसे एक्सपेक्टेशन आपको रखना है। तूफान से डरना नहीं है और परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करना है। बहुत सारे इंसान हैं जो डर जाते हैं, बहुत सारे इंसान जो परमेश्वर के ऊपर अपने परमेश्वर के साथ ऐसे ही मेरे जीवन में कार्य हो। नहीं, तूफान के समय में क्या करना है, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करना है। जब আপনাদের জীবনে ঝড় আসবে তখন আমরা যেন আমরা আমাদের জীবনকে আমাদের প্রত্যেকটা ভাবনা চিন্তাকে যখন বিগর যখন ঈশ্বরের হাতে রেখেছিল, প্রভু যিশুর হাতে রেখেছিল, আমরা তার হাতে রেখে আজ তিনি যা বলছেন সেইভাবে যেন আমরা চলি। তখন আমরা আমাদের জীবন ঈশ্বরের কার্যকে দেখতে পাবো আর বুঝতে পারবো। আমি ভয় পাবো না, ভীত আমি হব না, আমার সব লাভ
আমি হব না
উল্টি ভাষা মিলে আমি ভয় পাবো না, কিন্তু আমি হব না, আমার সদা প্রভু আমার सहाय। जहाँ भी मैं जाऊँ मेरे आगे आगे चलता, लाखों लाख दूत मेरे रखवाली करता। जहाँ भी मैं जाऊँ मेरे आगे आगे चलता, लाखों लाख दूत मेरे रखवाली करता। जहाँ भी मैं जाऊँ मेरे आगे आगे चलता, लाखों लाख दूत मेरे रखवाली करता। আমি ভয় পাবো না, কিন্তু আমি হব না, আমার সদা প্রভু আমার সহায়। আমি ভয় পাবো না, কিন্তু আমি হব না, আমার সদা প্রভু আমার সহায়। আমি ভয়